Эйнштейн мысленно ставил себя на место фотона, чтобы понять, что с ним происходит. Можно ли это назвать научной эмпатией? Научной эмпатией? Да. Einstein qui se mettait au lieu d'une photone, on peut nommer cette attitude comme une empathie scientifique. Absolument. Да, естественно, да? Можно. J'ai une question. La chimère de Musin, c'est aussi une illustration d'une pensée régrédiente? C'est possible. C'est possible. D'autant que de Musin a été un de mes maîtres, mon superviseur, mon formateur, que je l'ai suivi pendant pas mal d'années. Je considère qu'il y a une transmission des idées qui ne soit pas dans une logique immédiate, mais qui soit le produit d'une introduction de tout un savoir, de toute une attitude et qui nous habite et qui se produit en nous selon nos possibilités, les possibilités de chacun, selon la pensée, selon le moment, puisse surgir en ajoutant, c'est l'émission, en ajoutant quelque chose qui n'est pas directement, mais qui englobe la pensée de Musin, mais peut-être aussi la pensée d'André Gide ou la pensée d'autres de mes maîtres. C'est peut-être comme ça qu'on avance en connaissance en psychanalyse. C'est pas en ajoutant à la chimère de Musin un complément direct, mais l'appropriation d'un certain nombre de concepts de nos maîtres qui font que surgit notre notion qui permet d'avancer, de mieux comprendre le fonctionnement psychique. Я спросила, можно ли относить химеру де Мюзана к тому же процессу регредиентного мышления, на что доктор Ботила ответил, что возможно, тем более, что де Мюзан был супервизором и тем, кто, в общем, учителем доктора Ботила, и, конечно же, идеи, они как бы циркулируют в воздухе. Естественно, что то, что происходит в химере, имеет отношение к возможности появления этих образов, и эти образы должны каким-то образом еще и тут и сейчас как бы собраться в единое целое, которое еще и имеет смысл и может быть понято. Однако же доктор Ботила указывает на то, что термин регредиентного мышления более глобальный, то есть это то, что включает в себя вот такие разные формы мышления, как ревери, как химеру, и в том-то и состоит цель развития, в том числе психоанализа, для того, чтобы как бы прежние концепции соединялись, формировали новые, более как бы обширные концепции. Вот еще такое более. Да? Правильно ли понимать, что возможность регредиентного мышления зависит не только от личностных особенностей аналитика, но и от глубины личного анализа? Est-ce que ça est vrai
que la capacité d'avoir une pensée régrédiente dépend pas seulement de l'individu, mais et de analyse de psychanalyse individuelle. Je ne comprends pas très bien. Est-ce que l'analyse individuelle peut produire en nous une plus grande capacité d'avoir la pensée régrédiente? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, liberté, ça fait partie de la liberté qu'on gagne à travers l'analyse personnelle. Bien sûr. Несомненно, личный анализ, он как раз развивает эту свободу внутреннюю и свободу мыслить и понимание, которое дает эту свободу мыслить. La psychanalyse, c'était une expérience unique, rare dans le monde occidental, qui défend laissez-vous aller à vos pensées, vous vous trouverez. Au lieu de penser que faites des efforts pour gagner en confiance à vous, à être optimiste, c'est la psychanalyse qui permet au contraire laissez-vous aller à vos pensées, vous vous trouverez. Ça n'existait pas avant Freud. Естественно, что психоанализ – это уникальный опыт, который позволяет нам мыслить, и эти мысли обнаруживают в нас новые качества и дают возможность получить доверие к самому себе. И это такой опыт уникальный и редко встречающийся в современном западном мире.